Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-ayah. Wa fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Al-ayah. Wa fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu lil-muslimi ka-jasadin wahid aw kama qala alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-ayah. Saudara muslimin, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya minta maaf, saya Muhammad Amin bin Muhammad Qasim sebagai penasihat Majelis Ulama, sebagai mufti Majelis Ulama Rohingya MUR. Saya minta maaf, mohon saya tak ada fasih bahasa Melayu. Kalau boleh terjemah saya Quran ayat ini, saudara, saya bagi tahu seluruh dunia, ya seluruh umat Islam di dunia ini. Ayyuhal ikhwan, saudara muslimin, dalam Quran ada innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Sekarang seluruh dunia ada Islam rendah. Dalam Quran ada wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita mu'min, kita atas. Sekarang seluruh dunia, Palestina, Afghanistan, itu Irak, Suria, dan juga sekarang diarahkan, bumi arahkan Myanmar. Saudara muslimin dan muslimat, sekarang macam mana atas pada Islam diarahkan Myanmar, macam mana zulum atas pada Islam, zalimi tentara kafir Buddhis. Seluruh dunia tak tahu, tak ada media bebas. Sekarang diorang bunuh Islam, kampung Islam masuk diorang tiap-tiap malam masuk askar sekali itu kafir-kafir, itu pemuda-pemuda kafir diorang masuk kampung kita pemuda-pemuda diorang tangkap, diorang bunuh. Diorang tunjuk seluruh dunia itu Islam bunuh kafir. Ini tipu saudara Islam. Saya minta harap seluruh dunia, ya seluruh Islam di bumi Allah, kalau boleh masuk media bebas diarahkan, boleh tahu macam mana zulum atas pada Islam diarahkan. Yahudi, daripada Yahudi lebih itu diarahkan. Kita tak boleh bagi satu kampung lain kampung. Kita sembahyang pun tak boleh bebas, saudara Islam. Itu pasal saya minta harap seluruh dunia, ya seluruh Islam boleh masuk media bebas. Sekarang sampai bulan Ramadan, ayuhal ikhwanul muslimin, sekarang itu musim hujan diarahkan. Tak ada rumah, tak ada atap, tak ada makanan, tak ada pakaian. Rumah sudah bakar, ribu-ribu kampung sudah bakar. Ribu-ribu Islam, ribu-ribu ustaz, ulama sudah bunuh kafir ayuhal ikhwan. Itu pasal saya minta harap seluruh dunia, seluruh Islam, itu MJ Islam, kalau boleh tolong masuk diarahkan, boleh tolong saudara kita diarahkan. Dalam hadis ada al-muslimu lil-muslimi ka-jasadin wahid. Seluruh dunia Islam, saudara-saudara yuhalikan. Kita mesti tanggung jawab. Itu akhirat. Kalau sekarang kita itu saudara tak dapat makan, tak dapat pakaian, tak dapat rawatan, mau mati, ini musim hujan. Ayo ikhwan, kita sedih.
Kalau boleh masuk cepat-cepat, itu media bebas diarahkan, ya boleh masuk cepat-cepat bantuan diarahkan. Bulan puasa kita saudara-saudara boleh hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ma taufiq illa billah.